श्री परमात्मने नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम व्यासदेवाय नमः। ओम जगन्नाथदासाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम माँ सरस्वती तमें कंठरे बस। हे माँ सरस्वती तमें कंठरे बस। अतिबड़ी जगन्नाथ दास रचित श्रीमद् भागवत महापुराणर चतुर्थ स्कंधर आज आम चतुर्विंश अध्याय श्रवण करिबा। एही 24तम अध्याय पृथुक वंश परंपरा और प्रचेता मानक भगवान रुद्रଙ୍କ उपदेश कथा वर्णना करार प्रथम भाग पद्यांतरी एवं द्वितीय भाग यार व्याख्या श्रवण करवा। श्रीमद् भागवत महापुराण धारावाहिक भाव में शुणापी चैनल टी फॉलो करंतु एवं सब्सक्राइब करंतु एवं प्रत्येक अध्याय धारावाहिक भाव में शुणापी सब्सक्राइब करने भूलु ना। शास्त्र ज्ञान 6918 लेखि यूट्यूब रे सर्च करंतु एवं यही चैनल रे भागवत महापुराण प्रथम स्कंध एवं प्रथम अध्याय वर्णित करके पोस्ट कर शुणी पारे। तेज आसतु आरंभ करवा चतुर्विंश अध्याय चतुर्थ स्कंध। प्राचीन बहि पृथुवंशे तापुत्र दश प्रचेतसे ताहांकु देले रुद्रगीता चतुर्विंशरे एहि कथा। मैत्रेय उवाच मैत्रेय कहन्ति विदुर जे पंच पृथुर कुमार विजित अश्वनाम जार बसिला नृपासने वीर तार अनुज चारि भ्रात राज्य विभागे यथोचित उत्तर दक्षिण पश्चिमे पूर्वादि चारि अनुक्रमे हर्यक्ष नामे जे कुमार ताहार पूर्वे अधिकार धूम्रके सकु देले भूप दक्षिण दिगे से अधिप पश्चिमे ब्रुक नृपराण उत्तर दिगे से द्रवीण विजित अश्वनाम जार से ज्येष्ठ पृथुर कुमार द्वितीय अंतर्ध्यान नाम ताहाको देले सुरतम। शुणिबी दूर आचंबित नमे मयि त्रय पादगत विदुर उवाच कि अर्थे अंतर्ध्यान नाम ताहाकु देले मघवान ए बड़ संशयोमोचित भमुनि कहिबा तदंत एमंत तार वाक्य शुणी कहे मयि त्रय महामुनि। मैत्रेय उवाच श्रवणे इच्छा जेबे तोर कहिबा से पूर्व विचार पृथुजे अश्वमेध कले सकल देवंकु बरिले यज्ञ पूजिले भगवान वेदोक्त कर्मर विधान यज्ञ विधाने विधि जेते संभार करी नाना मते एमंते यज्ञाहुति काले असोह रिला इंद्र छले विजित अश्व ताहा जानी इंद्र न मारी अश्वाणी ता देखी कहे पुरंदर भवीर बेगे मागवर ता शुणी से पृथु नंदन अति आनंदे तो समन मोहर बरे कार्य नाही जेबे जा चिल सुर साई एतोर अंतर्ध्यान गति प्रसन्ने दिय सचिपति शुणी संतोष मघवान ताहाकु देले अंतर्ध्यान तेणुता अंतर्ध्यान नाम शुणबी दूर पुण्यतम से वीर निज राज्य राजा धर्मे पालई जन प्रजा तारसी खंडी नामे नारी रूपेका
মিনি মনোহারী তাহার গর্ভে নৃপবীর্যে পুত্রে জন্মিলে মহাতেজে পুত্রে জন্মিলে মহাতেজে পাবক পবমান সূচি তেজ শরীর শুভ্র রুচি অগ্নি যে বশিষ্ঠ সাপরু জন্মিলে এ তিনি যোগরু আর যে পত্নী নভস্বতী সে অন্তর্ধানর যুবতী তাহার গর্ভে যে কুমার হবির্ধা নাম তাহার ତାହାକୁ କଲେ ସେ ନୃପତି ତା ଅଂଶେ ରାଜାର ସନ୍ତତି ସେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ନୃପରାଏ ବିଷୟ ଭୋଗ ନ ଯୋଗାଏ ସେ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ନୃପତି ତେଜିଣ ଅଚଳ ବିଭୂତି ମନେ ବିଚାରେ ନୃପରାଣ ଏ ସର୍ବ ଅନର୍ଥ କାରଣ রাজস পদে অন্ধ হই অজ্ঞানে ধর্ম ন জানই করই শত্রু মিত্র ভাব সকল ঘটে এক জীব রাজত্ব ধর্মে কোপ বহি প্রজা পীড়ন্তি ধন পাই অধর্ম মার্গে নিয়ন্তি বলে প্রজাক্ষোভিত ক্ষুধা কূলে প্রজা বিনাশে ঘোর পাপ নরকে পড়ন্তি অধীপ পড়ুয়ে রাজ্যে কার্য নাহি যজ্ঞ করিবা সুখে রহি যজ্ঞর ছলে সে রাজন তেজিলা নৃপতি আসন নিষ্কাম পথ আশ্রে কলা পরম পুরুষ ভজিলা ସେ ହଂସ ଦୀକ୍ଷାରେ ରାଜନ ଗମିଲା ବୈକୁଣ୍ଠ ଭୁବନ ସେ ହବିର୍ଧାନ ତାକୁ ମର ବସିଲା ନୃପାସନେ ବୀର ତା ପତ୍ନୀ ନାମ ହବିର୍ଧାନୀ ସୁରମୋହିନୀ ସୁଲୋଚନୀ ତାହାର ଗର୍ଭେ ଷଡ଼ସୂତ ଜନ୍ମିଲେ ତେଜେ ବଳବନ୍ତ ବହିର୍ଷଦ ଯେ ଶୁକ୍ଳ ସତ୍ୟ কৃষ্ণ গয়ে জিতব্রত এছ মধ্যে বহির্ষদ হইলে ভূপ ভাগ্যবন্ত সৌভাগ্যবান প্রজাপতি রখিলে জগতরে খ্যাতি হইলে শুভ কার্যে ব্রতী প্রণয়ামাদি যোগে রতি সে হবির্ধানর সন্তোষী ସେ ହବିର୍ଧାନର ସନ୍ତତି ମହତ ଗୁଣ ତାର ଅତି ସେ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ଦଣ୍ଡଧର ତା ଯଶ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ବିସ୍ତାର ସେ କ୍ରିୟା କାଣ୍ଡରେ ନିପୁଣ ଅଦ୍ଭୁତ ତାର କର୍ମମାନ যে কর্ম কলা এ জগতে শুণবি দূর একচিতে ভূতভ বিশ্ব বর্তমানে ন দেখি এ তিনি ভুবনে তা যজ্ঞে প্রাচীন অগ্রস্থল কুশে আচ্ছাদিত সকল এণু তা নাম মোহিতলে প্রাচীন বর হিস বলে সে যে প্রাচীন মহিপতি বিবাহে সমুদ্র দুহিতি সে সত দ্রুতি কন্যাসার ত্রৈলোক্য নাহি পটান্তর তার চরিত পূর্ব কথা হইলা যে বণ ব্যবস্থা ব্রহ্মা তাহার পুরে আসি কন্যাকু কহিলে বিশ্বাসী ব্রহ্মা বচনে সিন্ধুপতি রাজারে বরিলা দুহিতি সে যে প্রাচীন নৃপবর বিভাস যোগে কন্যাবর অগ্নি প্রদক্ষিণ করন্তে জেনে চণ্ডাংশু ভূমিগতে তারূপ দেখি হুতাসন অনঙ্গে হইলা অধীন হুতাসন মানে অগ্নিদেব সে সত দ্রুতি রূপবতী চরণে নূপুর শোভন্তি সে মত দ্বিরধগামিনী চরণে নূপুর শোধিনী দ্বিরধগামিনী মানে গজগামিনী শ্রবণে অনঙ্গ পীড়িত মূর্খ পণ্ডিত সুরবন্ত তারূপ
ଦେଖି ବୁଧ ଜନେ ମୋহে ପଡ଼ିଲେ ହତ ଜ୍ଞାନେ ଅମର କିନ୍ନର ଉରଗ ସିଦ୍ଧଚାରଣ ଖଗ ମୃଗ ଇତ୍ୟାଦି ପଶୁ ଜୀବ ଯେତେ ତା ରୂପେ ହେଲେ ବିମୋହିତେ ତା ପ୍ରତି ତୁଲ୍ୟ ଏ ଜଗତେ ନ ଦେଖି ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଗତେ ପ୍ରାଚୀନ ବରହିରାଜନ ତା ରୂପେ ହୋଇଲା ଅଧୀନ ସକଳ ଧର୍ମ ପରିହରି ତା ବଶ ହେଲା ଦଣ୍ଡଧାରୀ ସେ କ୍ରୀଡ଼ା ମୃଗ ଜୀବ ପ୍ରାୟ ତା ବଶେ ଧର୍ମ କଲା କ୍ଷୟ ତା ବିନା ଆଜ୍ଞାରେ ରାଜନ ନ କରେ ଅନ୍ୟ କର୍ମମାନ କ୍ରୀଡ଼ା ମୃଗ ଅର୍ଥାତ୍ ମନୋରଞ୍ଜନ ନିମନ୍ତେ ପାଳିତ ପଶୁ ରାତ୍ର ଦିବସ ନ ଜାଣିଲା ତା ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗେ ଦିନ ନେଲା ସେ ପତ୍ନୀ ଗର୍ଭେ ତାର ବୀର୍ଯ୍ୟେ ପୁତ୍ରେଜ ମିଲେ ମହାତେଜେ ସେ 10 ପୁତ୍ର ଆତ୍ମା ଏକ ଶୁଭ୍ର ସୁନ୍ଦର ସୁବିବେକ ସମ ଆକୃତି ରୂପ ବେଶ ଏକୋଇ ନାମ ପ୍ରଚେତସ ତାହାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ନୃପବର ବୋଲୋଇ ପଜା ସୃଷ୍ଟି କର ତକ୍ଷଣେ ପିତା ଆଜ୍ଞା ପାଇ ସେ ଯେ ପ୍ରଚେତା 10 ଭାଇ ତପସା ଧନେ ଆଗମନ ପଥରେ ଭେଟିଲେ ଈଶାନ ବୃଷଭ ବାହନେ ମହେଶ ଡମ୍ବରୁ ବାଦ୍ୟ ନାଦ ଘୋଷ ଶିରେଷୁ ଧାଂସୁ ଶୋଭାକର ଜାହ୍ନବୀ ଶ୍ରବେ ଜଟାଭାର ଦୀର୍ଘେ ଉ ଚାରି ମୁଖେ ନାମ ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ୟାମ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପାଳ ଶ୍ରୀହରି ହେ ଋଷି କେଶ ଦୈତ୍ୟାରି ଆନନ୍ଦେ ରୋମ ପୁଲକିତ ପ୍ରେମ ଗଦେ ଅଶ୍ରୁପାତ ଏମନ୍ତ ସମୟ କୁମର ଦର୍ଶନ କଲେ ଦେବହର ଭେଟିଲେ ପୂର୍ବ ପୁଣ୍ୟ ଫଳେ ଜାନାମ ଧରି ଅନ୍ତକାଳୀ ପ୍ରାଣିତ ରନ୍ତି ଅଘାର୍ଣ୍ଣବ ଯେ ଶିବ ଦେବଙ୍କୁ ଦୁର୍ଲଭ ତାହାଙ୍କୁ ଚାହିଁଣ ଗିରିଶ ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ବାଳ ଶିଷ୍ୟ କାହାର ପୁତ୍ର ତୁମ୍ଭେମାନେ କି ନାମ ଗୋତ୍ର କିବା ମନେ ବୟ ଆକୃତି ସମଦୋଷ ବାଳନ ବିନ ତୁମ୍ଭେ ଦୋଷ କି ଅର୍ଥେ ଶ୍ରମେ আগমন কহস সংশয়তে জীবন সেতেব বাক্য সুমধুর অমৃত জিণি সুধাধর অমৃত জিণি সুধাকর শুনিস অন্তস 10 ভাই বলন্তি শিরে কর দেই শুনিমা প্রভু দেব ঈশ প্রচেতা নামে আম্ভ 10 প্রচেতা নামে আম্ভে 10 সুপ্রাচী নগ্ন অধিপতি সুপ্রাচী নগ্র অধিপতি তাবীর্যে আম্ভ উত্তপতি পিতাব চনে তপ অর্থে অইলু প্রাচী দিগপথে কঠোর তপ সিদ্ধ করি ভাবে সে বিভু নরহরি তুম্ভদ হর্ষণে যোগেশ্বর আম্ভস সংশয় হেউ দূর সে বাଳ বাক্যে উমা সাই সন্তোষে তাকু দীক্ষা দেই সে তপে তোষী ভগবান আনন্দে গলে নিজ স্থান শুনিবি দূর বিপরীত পুଣି সংশয় କରିଚିତ କହେ মই ତ୍ରେୟ ମୁଖ ଚାହିଁ ଅଦ୍ଭୁତ କହିଲୁ ଗୋସାଇଁ ନର ମରେ କାହିଁ ସଙ୍ଗ କେଶନେ ହୋଇଲା ସଂଯୋଗ ଏ ବଡ଼ ସଂଶୟ ମୋଚିତେ ଭମୁନି ଫେଡ଼ି କହ ମତେ ଯେ କାଳ ରୁଦ୍ର ରୂପେ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପତ୍ତି ପାଳି ନ ନାଶନ୍ତି ସେ ଯେ ପ୍ରଚେତା ଭାଇ 10 କି ରୂପେ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷ କି ରୂପେ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବମା ନବେ ଭେଟ କାହିଁ ସେ ଯେ ଭେଟିଲେ ଉମା ସାଇଁ ଅତି ଦୁର୍ଲଭ ମୋକ୍ଷ ଅଙ୍ଗ
ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇଲେ ସଂଯୋଗ ବିମୁକ୍ତ ସଙ୍ଗ ଯୋଗୀ ଜନେ ଯାକୁ ଭାବନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନେ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣେ ନ ଦେଖନ୍ତି କେହ୍ନେ ତ ଶିଲେ କାଳମୂର୍ତ୍ତି ସେ ଆତ୍ମ ନିରତ ପୁରୁଷ ଘୋରସ ତିଏ ଯାର ପାଶ ସେ ଶିବ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡ ଧରେ ଏ ଚରା ଚର ପ୍ରାଣ ହରେ ତେଣୁ ସଂଶୟ ମୋର ଚିତ ଭମୁନି କହିବା ତଦନ୍ତ ମୈତ୍ରେୟ ବାଚ ଶୁଣବି ଦୂର ସାବଧାନେ ଯେ ପୂର୍ବ ଆଦ୍ୟନ୍ତ ବିଧାନେ ଯେ ଶିବ ଶରୀରେ ଅଶେଷ ସ୍ଥିତି ପାଳନ କରେ ନାଶ କର୍ମାନୁସାରେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ପାଳନ ସଂହାର ଅବିଦ୍ୟା କର୍ମେ କାଳ ରୂପୀ ଯେ ଶିବ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପେ ବ୍ୟାପୀ ସୁବିଦ୍ୟା ଆଚାର ଯାହାର ତାକୁ ପ୍ରସନ୍ନ ଶୂଳଧର ସମବି ସମ ତାଙ୍କ ନାହିଁ ମିତ୍ର ଇରି ଅବା କାହିଁ ସେ ଯେ ପ୍ରଚେତା ଭାଇ ଦୋଷ ଯେଣୁ ସେ ପିତା ବାକ୍ୟ ତୋଷ ତପସା ଧନେ ଆଗମନ ତେଜି ଅଚଳ ଭୋଗମାନ ସମୁଦ୍ର ନିକଟେ ମିଳିଲେ ଦିବ୍ୟ ସରୋବର ଦେଖିଲେ ସେ ଜଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମଳ ଦର୍ଶନେ ହରେ ତୃଷାକୁଳ ସୁଖ ଆନନ୍ଦ ଶୀତକର ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ସୁମଧୁର ନିର୍ମଳ ଯେହ୍ନେ ସାଧୁ ମନ ତେସନେ ଦିଶ ଈଶ୍ୱଭନ ପୁଷ୍ପସ ମୁହେ ବିରାଜନ୍ତି ଯେହ୍ନେ ଆକାଶେ ଗ୍ରହ ପନ୍ତି ନୀଳ ଉତ୍ପଳ ଆଦି କରି ପୁଷ୍ପସ ମୁହେ ଛନ୍ତି ପୁରୀ ପଙ୍କଜା ଋଣ ସୁପ୍ରକାଶେ ଶୋଭନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିବର ପୁଷ୍ପେ ଇନ୍ଦ୍ରିବର ମାନେ ନୀଳ ପଦ୍ମ ସେ ଜଳେ ନାନା ପକ୍ଷୀ କୂଳେ କ୍ରୀଡ଼ନ୍ତି କାମେ ମତ ଭୋଳେ ହଂସସା ରସ ଚକ୍ରବାକ କାରଣ୍ଡ ବବକ ଡାହୁକ ମତଭ୍ରମରେ ସ୍ୱନ ଦିଅନ୍ତି ଆନନ୍ଦେ ମଧୁ ପାନେ ମାତି ତୀରେ ଶୋଭନ୍ତି ତରୁଗଣେ ବିବିଧ ଲତା ଆଚ୍ଛାଦନେ ଶୁକକୋ କିଳ ପକ୍ଷୀଗଣେ ସୁସ୍ୱର ନାଦ ଅନୁକ୍ଷଣେ ପଦ୍ମକେ ସର ରଜଘନେ ଶୀତଳ ବହଇ ପବନେ ସୁଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ସୌରଭରେ ଦିଗ ବି ଦିଗ ସେ ପ୍ରସରେ ସେ ଗନ୍ଧ ବାୟୁ ଘ୍ରାଣେ ମୋଦ ସୁଖେ ସଙ୍ଗୀତ ବାଦ୍ୟନାଦ ତାଳ ମୃଦଙ୍ଗ ଯନ୍ତ୍ର ବୀଣା ସୁରମୂର୍ଚ୍ଛନା ନିର୍ଘୋଷଣା ଗନ୍ଧର୍ବେ ଗାବନ୍ତି ଆନନ୍ଦେ ସଙ୍ଗେଣ ଅପସରି ବୃନ୍ଦେ ବୃଷଭ ଆରୋହୀ ମହେଶ ସେ ଜଳେ ହୋଇଲେ କଦୃଶ୍ୟ ବେନିପା ଋଷେ ଦେବଗଣେ ସ୍ତୁବନ୍ତି ବିବିଧ ସ୍ତବନେ ପ୍ରସାଦ ମୁଖ ସୁପ୍ରସନ୍ନ ସେ ଦେବ ଦେବ ତ୍ରିଲୋଚନ ପ୍ରସାଦ ମୁଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନୁଗ୍ରହ ଛଟା ବା ଆଭାସିତ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ପ୍ରସାଦ ମୁଖର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନୁଗ୍ରହ ଛଟା ଆଭାସିତ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ତପ୍ତକାଞ୍ଚନ ପ୍ରାୟ କାନ୍ତି ରତ୍ନସ ମୁହେ ବିରାଜନ୍ତି ସୁଗ୍ରୀମ କଣ୍ଠ ସୁଶୋଭନ ସୁନୀଳ ପ୍ରଭା ତ୍ରିଲୋଚନ ଏମନ୍ତ ସମୟେ କୁମରେ ଦେଖି ସାନନ୍ଦ ସୁଖବରେ ସତ୍ୱରେ ଦଣ୍ଡବତ କଲେ ପ୍ରପନ୍ନ ରକ୍ଷଣ ବୋହିଲେ ଭୋଧର୍ମ ରକ୍ଷଣ ଈଶାନ ତୋପାଦେ ନ ସେବି ଅଜ୍ଞାନ
ପ୍ରାଣୀବୃଜିନ ଦୁଃଖାନଳେ ଦଗଧ ସନ୍ତପ୍ତ ମହାକୁଳେ ଦାରାତ ନୟ ସ୍ନେହ ଜଡ଼ି ଦୁଃଖ ସଙ୍କଟେ ନିତେ ପଡ଼ି ତୁନାଥ ଜଗତ ସୋଦର ଅଧମ ଦିନ ତାପହର ତୋ ନାମ ଭଜନ୍ତି ଯେ ନିତେ ସେତରି ତାରନ୍ତି ଜଗତେ ଏମନ୍ତେ ପ୍ରଚେତାଙ୍କ ବାଣୀ ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ଶୂଳପାଣି ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତେ ଶୂଳହସ୍ତ ଦେଖିତା ହାଙ୍କ ଶିଳବନ୍ତ କହନ୍ତି ପ୍ରଚେତ ସମାନେ ଜାଣିଲୁ ତୁମ୍ଭ ମନ ଜ୍ଞାନେ ତେଣୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲୁ ଆଗେ ଭପୁତ୍ରେ ବର ମାଗ ବେଗେ ଶୁଣିସା ନନ୍ଦ ପ୍ରଚେତସ ଜେହ୍ନେ ଅମୃତ ସୁଧାରସ ସତ୍ୱରେ ଦଣ୍ଡବତେ ପଡ଼ି କହନ୍ତି ଶିରେ କର ଯୋଡ଼ି ଭୋ ପ୍ରଭୁ ତୋ ପାଦ କମଳେ ନ ଭଜି ମଜିଲୁ ଶୟଳେ ବିଫଳେ ଗଲା ଆମ୍ଭ ଦିନ ତୋ କୃପା ବିହୀନେ ଈଶାନ ଏବେ ଜାଣିଲୁ ଆମ୍ଭେ ଚିତେ ତୁମ୍ଭ ଦର୍ଶନ ଆମ୍ଭ ହିତେ ଅଶେଷ ଦୁଃଖ ଗଲା ନାଶ ତୋର ପ୍ରସନେ ଦେବ ଈଶ ଭୋ ଦେବ କରୁଣା ସାଗର ପ୍ରପନ୍ନ ଜନ ଦୁଃଖ ହର ତୁମ୍ଭ ପ୍ରସନେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗାପ ବର୍ଗ ନହେ ଦୂର ଭୋଜୋଗେ ସ୍ୱର ତୋ ମହିମା ଜାଣିନ ପାରେ ସୁର ବ୍ରହ୍ମା ଆମ୍ଭେ ବାଳକ ଶିଶୁମତି କାହୁଁ ଜାଣିବୁ ତୋର ଗତି ଏ ଆଜ୍ଞା ଦେବ ପ୍ରଭୁ ତୋର ଧର୍ମାର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ଦ୍ୱାର ଏମନ୍ତେ ନାନା ସ୍ତୁତି କରି ପ୍ରେମ ଆନନ୍ଦେ ଅଶ୍ରୁପୁରୀ ଶୁଣିସା ନନ୍ଦ ଉମାକାନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନେ କହନ୍ତି ତଦନ୍ତ ରୁଦ୍ର ଉବାଚ ହେ ପୁତ୍ରେ ଶୁଣ ମୋ ଉତ୍ତର ହରିଭ କତେ ପ୍ରିୟ ମୋର ଭକତ ଜନମ ହୃଦୟ ଏଣୁ ଭକତ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯେ ଯୋଗେଶ୍ୱର ବାସୁଦେବ ଯାହାର ନାମ ଦୟାର୍ଣ୍ଣବ ତ୍ରିଗୁଣ ପରେ ଯା ବିହାର ପ୍ରଧାନ ପୁରୁଷ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଭକତ ଯେତେ ଜନ ସେ ମୋର ଅଟନ୍ତି ଜୀବନ ଏଣୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭରେ ପ୍ରସନ୍ନ ବୈଷ୍ଣବେ ନୁହନ୍ତି ତଭିନ୍ନ ତାଙ୍କ ମହିମା ଯଶ ଗୁଣ ମତହୁଁ ସାବଧାନେ ଶୁଣ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ସତ ଜନ୍ମାନ୍ତରେ ସ୍ୱଧର୍ମ ନିଷ୍ଠାରେ ଆଚରେ ତଦନ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମପଦ ପାଇ ଅଶେଷ କଳ୍ମଷ ନାଶଇ ଯେ ବିପ୍ର ଦେହେ ନିତ୍ୟାଚାରେ ଯେ ପୁଣ୍ୟ করে নিরন্তরে অশেষ পুণ্য কর্ম ফলে সে মতে লভে অন্তকালে তেবে বৈষ্ণব পদ পাই এ লিঙ্গ শরীর নাশ হই লিঙ্গ ভজনে মোক্ষ যোগ ন লভে মৃত্যু ভয় সাঙ্গ তুম্ভে কত জনসার লক্ষণ জাଣିଲୁ ତୁମ୍ଭର ଆମ୍ଭର ପ୍ରିୟ ଯେଣୁ ହରି ତୁମ୍ଭେ ତେ ସନେ ମୋତେ ସରି ଏଣୁ ମା ନବ ଭକ୍ତ ଯେହି ମୋ ପ୍ରିୟ ତହୁଁ କେହି ନାହିଁ ହେ ପ୍ରଚେତସ ଭାଇ ଦଶ ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟେ ହେଲୁ ତୋଷ ହରି ଭଜନ ଯେ ପ୍ରକାର କହିବା ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତେ ଧର ସେ ହରି ପ୍ରସନ୍ନ ଯେ ମନ୍ତେ ତାହା କହିବା ଆମ୍ଭେ ତୋତେ ଏ ସର୍ବ ସ୍ତୋତ୍ର ମଧ୍ୟ ସାର ତୁମ୍ଭେ ସକଳ ଚିତ୍ତେ ଧର ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ଏମନ୍ତ କହିଣ ମହେଶ ଶୁଣବି ଦୁରଜ୍ଞାନ ରସ ନୃପକୁ ମରେ ଦୟା ବହି ପ୍ରସନ୍ନେ କହନ୍ତି ଗୋସାଇଁ ସର୍ବେ ଯୋଡ଼ିଣ ବିନିକର ଶୁଣନ୍ତି ଡେରି ଶ୍ରୁତିଦ୍ୱାର ରୁଦ୍ର ଉବାଚ ନିରତି ସୟ ଯେ ପରମ
ଆନନ୍ଦ ସୂକ୍ଷ୍ମ ନିରଞ୍ଜନ ନିରତିଶୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନତିକ୍ରମଣୀୟ, ଯାହାକୁ ଅତିକ୍ରମଣ କରିହେବ ନାହିଁ। ସ୍ୱରୂପେ ସିଦ୍ଧ ହୁଅ ତୁମ୍ଭେ ଏଣୁ ଆନନ୍ଦ ନାମ ଭାବି, ତୁମ୍ଭର ଯେବା ବଡ଼ପଣ ଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ଆନନ୍ଦ କାରଣ। ଏଣୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ ମୋର କରୁଣା କର ଚକ୍ରଧର, ତୁ ସର୍ବ ଆତ୍ମା ତୋତେ ମୋର ନିରତେ ହେଉ ନମସ୍କାର। ତୋ ନାଭି ପଦ୍ମ ନାରାୟଣ ଏ ବିଶ୍ୱ ଉତ୍ପତ୍ତି କାରଣ, ଏଣୁ ତ ନାମ ପଦ୍ମନାଭ। ବୋଲନ୍ତି ସଂସାର ଉଦ୍ଭବ ସେ ନାମେ ପ୍ରଣତି ମୋହର, ଏ ବିନୁ ନାହିଁ ବାଞ୍ଛା ଆହାର। ପୃଥିବୀ ଆପ ତେଜ ବାୟୁ ଆକାଶ ପଞ୍ଚଭୂତ ଯେହୁ, ଶବ୍ଦସ୍ପରସ ରୂପରସ ଗନ୍ଧ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏକାଦଶ। ଏହାଙ୍କ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ହୋଇ ଯେ ବିଶ୍ୱ ସଂସାର ସର୍ଜଇ, ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଣତି ମୋହର ଏ ଭବୁ କରେ ଯେ ନିସ୍ତାର। ଯେ ଅନ୍ତଃକରଣ ଚତ୍ୱାର ଯେ ଅନ୍ତଃକରଣ ଚତ୍ୱାର, ଏ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର, ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର ଆତ୍ମା ହୋଇ ପ୍ରକାଶ କରୁ ତୁ ଗୋସାଇଁ। ଯେ ପ୍ରଭୁ ଚିତ୍ତ ଅଧିଷ୍ଠାତା ଶ୍ରୀ ବାସୁଦେବ ଶୁଦ୍ଧ ଚେତା, ସେ ଅତି ଶାନ୍ତ ନିର୍ବିକାରେ ନମଇ ଭକ୍ତି ଯୋଗେ ତାରେ। ଅଧିଷ୍ଠ ଅହଙ୍କାରେ ଯେହୁ ଶଙ୍କର ଶଣ ମହାବାହୁ, ସେ ଯେ ଅନନ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମମୟେ ମୋର ପ୍ରଣାମ ତାଙ୍କ ପାଏ। ହେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ବୋଧି ଅଧିଷ୍ଠାତା ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରୂପେ ବିଚାରନ୍ତା, ଯେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରବୋଧ କରନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଭୁ ପାଦେ ମୋ ପ୍ରଣତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରସାଦେ ମୋ ଅଜ୍ଞାନ ତକ୍ଷଣେ ହୋଇବ ଦହନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଧିପ ଯେ ମନ ତାହାଙ୍କ ଅଧିଷ୍ଠାତା ନାମ। ସେ ଅନିରୁଦ୍ଧ ଯେ ଈଶ୍ୱର କରିବେ ସଂସାରୁ ନିସ୍ତାର, ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରୂପେଣ ପ୍ରକାଶ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ସେ ପରମହଂସ। ସେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ରୂପ ଧରି ଏ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକାଶକୁ କରି, ସ୍ୱର୍ଗାପ ବର୍ଗ ଦ୍ୱାର ବିନି ନାହିଁ ଯାହାର ବୁଦ୍ଧିହାନି। ପବିତ୍ର ଚିତ୍ତେ ଯାର ସ୍ଥିତି, ସେ ପ୍ରଭୁ ପାଦେ ମୋ ପ୍ରଣତି। ଯେ ଅଗ୍ନି ରୂପୀ ଭଗବାନ ଯଜ୍ଞାଦି ଯାହାରେ ସାଧନ, ପ୍ରବୃତ୍ତି ନିବୃତ୍ତି ଯେ କରି ସେ ହରି ସଂସାରେ ବିହରି। ଯେ ପିତୃ ଦେବଙ୍କ କାରଣ ହୋଇଲେ ଅନ୍ନ ସ୍ୱରୂପେଣ, ସେ ସ୍ୱମ ରୂପୀ ନାରାୟଣ ଧଇଲେ ପୋଥି ଉଦ୍ଧାରେଣ। ତ୍ରିପତି ପାଦେ ମୋ ପ୍ରଣତି ଯେଣେ ହୋଇବ ମୋର ଗତି। ତ୍ରିପତି ଅର୍ଥାତ୍ ତ୍ରିଭୁବନପତି ନାରାୟଣ। ସେ ଆପ ରୂପ ଭଗବାନ ରସସ୍ୱ ରୂପେ ଆସ୍ୱାଦନ, ଯେ ପୃଥ୍ୱୀ ରୂପେ ସର୍ବକାଏ ବିଶ୍ୱ ସଂସାର ଯାର ଦେହେ। ସେ ପ୍ରଭୁ ଚରଣେ ମୋ ମନ ସୁସ୍ଥିରେ ରହୁ ଅନୁକ୍ଷଣ। ବିରାଜ ରୂପ ଭଗବାନ ବନ୍ଦଇ ସେ ପ୍ରଭୁ ଚରଣ। ବିରାଜ ରୂପ ଅର୍ଥାତ୍ ବିରାଟ ସ୍ୱରୂପ ବା ବିଶ୍ୱରୂପୀ। ଯାହାର ରୋମକୂପ ମୂଳେ ଅଶେଷ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚଳେ, ଅଛନ୍ତି ପରମାଣୁବତ ସେ ପାଦେ ମୋର ପ୍ରଣିପାତ। ଯେ ପ୍ରଭୁ ବାୟୁ ରୂପ ଧରି ପ୍ରାଣସ୍ୱରୂପ ସର୍ବଠାରେ, ସେ ରୂପେ ପାଳନ୍ତି ଜଗତ ଯେ ସହ ଓଜ ବଳବନ୍ତ। ସେ ପ୍ରଭୁ ରଖନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରାଣ ତା ପାଦେ ପଶିଲି ଶରଣ।
आकाश रूपी भगवान करती जे विधि विधान शब्द स्व रूपे शून्य रहे शब्द स्व रूपे शून्य रहे जे शब्द अर्थ बोध हुए जे बाह्यांतरे छंति पुरी से पादे प्रणति मोहरी स्वर्गादि पुण्य लोक जेहि प्रवृत्ति निवृत्ति रे रही से सर्व कर्म फलदाता ए भव संकटु तारंता अधर्मे मृत्यु रूप धरी दुख पीड़ित कर्म करी जे शुभ कर्मे मोक्षदाता से हरि पादे मोर चिंता नमस्ते कृष्ण रूप हरि पुराण पुरुष मुरारी नमस्ते सांख्य योगेश्वर परम आत्मा रूपधर जे कर्मे विष्णु रूप धरे व्यापक बंत ए संसारे जे रुद्र रूप धरिछंती कालांते त्रैलोक्य नाशंती से देव रुद्र पादे मोर प्रणति हेउ निरंतर जे ब्रह्म स्वरूप गोसाई ए सृष्टि सर्जिबार पाई ए रूपे जे बा भगवान से प्रभु चरणे शरण से आंभ भक्ति घेनिले दर्शने आशा पुराइले से आंभ भक्ति घेनिबे दर्शने आशा पुराइबे जे रूप भक्ते पूजन्ति इंद्रिय गुण प्रकाशन्ति नवरु चिर घन श्याम प्रतुल्य नोहे कोटि काम आजानु लंबित शिभुज चारि सुंदर महातेज नीलमर्कत दिव्यकांति जाकोटी अंशेण शोभन्ति हे भव नाशन श्रीकर अभय दाता मोक्षहर ए मृत्यु जरा भय जेते से सर्व नासी बेतुरीते अति सुंदर सुआनन अरुण पंकजलोचन शिरेशु नील सुकुंतल देखि नंग कोटि भोल चूड़ा प्रबंधे शिक्षा साजे रत्न की रिट तेज पुंजे सुचारु कपोले अलका जेन्हे शोभित राहु रेखा चारु सुंदर सुकपोल अलका बेढ़ी भृंगमेल भ्रुभंग जुगल सुठाणी अतनु चाप प्रभाजिणी शोभने नाही पटांतर मनव चने अगोचर अतिशु संचना साठाणी तिल प्रसून प्रभाजिणी तापरे सिंधु फलराजे शोभारे अन्य अन्य गंजे अरुणांकित बिंबाधर किबा सुंदर मनोहर नव ऋण जिणी शोभा देखि नंग कोटि लोभा सोहेद सन श्रेणी ज्योति जिणीडा लिंब बीजकांति सस्मिते बिंबाधर राजे भकत जन मन रंजे श्रुतिजु गले झटकंती मकर कुंडल सुकांति ईशित अपांग क्षण मोहित सुर मुनिगण नील सुंदर कलेबर तड़ित जिणी पीताम्बर नील सुंदर घने जेने झटके बसन तेसने किरीट बलयनुपुर कटी में खड़ा शोभाकर आजानु लंबे बनमाल शोभे श्री बक्ष वक्षस्थल से रूप के पारिब चिंती देखि नंग भ्रम जाती सुग्रीव कंठ जे सुंदर शोभे कौ स्तुव मणिसार एमंत रूप देखाइब आंभर
তাপ বিনাশীব যে হৃদে কমলা শোভন নীলপা শাণে জেহ্নে হেম ରେଚକ ପୁରକ ଯେ ଶ୍ୱାସେ କି ଜଳ ଲହରୀ ସଦୃଶେ ଉଦରେ ତ୍ରିବଳି ମଞ୍ଜୁଳ ଶୋଭିତ ସୁନାଭି ଗଭୀର ଯେ ଦ୍ୱାରେ ଏ ବିଶ୍ୱ ନିର୍ଗତ ଫେରି ପ୍ରବେଶେ କି ଆବର୍ତ୍ତ ସେ ଶ୍ୟାମ ନିତମ୍ବେ ଦୁକୂଳ ବିରାଜେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମେଖଳ ସୁସଞ୍ଚ ଅଙ୍ଘ୍ରି ଚାରୁର ଜଘନ ଜାନୁ ଶୋଭାକର ଅଙ୍ଘ୍ରି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପାଦ ଉରୁଜୁ ଗଳ ଶୋଭା ଠାଣି ଉଲଟ ରମ୍ଭାକୁ ସେ ଜିଣି ଶ୍ରୀଯୁତ ଚରଣ କମଳ ଶୋଭିତ ନଖ ଶ୍ରେଣୀ କୁଳ କୋଟିଶ ସାଙ୍କ ଶୁଭ୍ରକାନ୍ତି ଜିଣିଷୁ ଶ୍ରେଣୀ ନଖପନ୍ତି ଏ ସର୍ବେ ମୋହର ତ୍ରିତାପ ଦର୍ଶନେ ହରିବେ ଦୁରାପ ସେ ଅଙ୍ଘ୍ରି ଦର୍ଶନ ପାଇ ପ୍ରପନ୍ନେ ଭବ ଭୟ ନାହିଁ ପ୍ରପନ୍ନେ ମାନେ ଶରଣ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଏମନ୍ତ ରୂପ ପ୍ରକାଶିବ ଆମ୍ଭସ ସଂଶୟ ବିନାଶିବ ତୁ ଗୁରୁ ରୂପେ ନାରାୟଣ ମୂଢ଼ ଅଜ୍ଞାନୀଙ୍କ କାରଣ ସକଳ ଭୂତେ ତୁମ୍ଭେ ଥାଇ ପ୍ରାଣୀଙ୍କି ଜ୍ଞାନ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇ ସେ ଜ୍ଞାନେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କି ନିସ୍ତାର ଅଜ୍ଞାନୀ ମଜେ ଏ ସଂସାର ଆତ୍ମାର ସିଦ୍ଧି ଯେ ଇଚ୍ଛନ୍ତି ତେ ରୂପ ତୋ ରୂପ ଦର୍ଶନ ବାଞ୍ଛନ୍ତି ଯେ ନିତ୍ୟେ ସୁଧର୍ମ ଆଚରେ ତୁମ୍ଭ କତ ନିଷ୍ଠା ପରେ ତୋ ପଦେ ଅଭୟ ଭକତି ସୁସ୍ଥିରେ ରହେ ତାର ମତି ସକଳ ଦେହେ ତୁ ଦୁର୍ଲଭ ଭକତେ ହେଉ ତୁ ସୁଲଭ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ କରେ ସେ କାହିଁ ଦେଖିବ ତୋହରେ କେବଳ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଜନ ସେ ତୋତେ ଲଭେ ଭଗବାନ ଏକାନ୍ତ ଭକ୍ତି ଯୋଗେ ନର ଯେ ଭଜେ ତୁମ୍ଭର ପୟର ସ୍ୱର୍ଗାଦି ନ ବାଞ୍ଛଇ ମନେ ତୋ ପାଦ ପଦ୍ମ ସୁଧା ପାନେ ଯେ ତୁମ୍ଭ ଚରଣେ ଭଜିଲା ସେ କାଳ ଭୟ ନିବାରିଲା ଭ୍ରୁକୁଟି କୁଟିଳ ପ୍ରକାଶେ ତକ୍ଷଣେ ସଂସାର ବିନାଶେ ଯେ କାଳ ଅତି ଭୟଙ୍କର ତୋର ସେ ବକେ ସେ କିଙ୍କହର ଏଣୁ ଭକତ ସଙ୍ଗେ ତୋର କ୍ଷଣେ ମିଶେ ଯେଉଁ ନର ସେ ସଙ୍ଗୁ ଯେବା ସୁଖ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗାପ ବର୍ଗ ସମନୋହି ଏ ମର୍ତ୍ୟ ଭୋଗ ତୁଚ୍ଛ ମଣି ତୋ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗେ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ତୋର ପଙ୍କଜ ଅଙ୍ଘ୍ରି ରସ ସେ ରସେ କଳୁଷ ବିନାଶ ଯେ ବାପି ବନ୍ତି ଅନୁଦିନେ ବ୍ରହ୍ମ ଆନନ୍ଦ ସୁଧା ପାନେ ଯେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ନିତ୍ୟ করে অশেষ পাপু সে নিস্তরে তোর ভকত সঙ্গে যেবে যে ক্ষণে বসে শুদ্ধ ভাবে পবিত্র হয়ে ততক্ষণে জন্ম মরণ নিবারণে এ সাধু সঙ্গ ভাগে পাই সকল মোতে দয়া বহি সুসাধু জনଙ୍କ সঙ্গত যে প্রাণী করে অবিরত সে যে তুম্ভর কৃপা পাই মায়া পটଳୁ নিস্তরই যে শুদ্ধ ভক্তিরে ভজନ୍ତି বিশুদ্ধ হোয়ে তাঙ্ক মতি বিষয় ভ্রমে ভ্রম নহে অজ্ঞান বুদ্ধি দূরে রহে এণু ভকত সঙ্গ মেলে লভে ভকতি সুনিশ্চলে যে তত্ত্বে এ বিশ্ব ব্যকত বিশেষ ভিত যেউ তত তত্ত্ব পরম ব্রহ্মজ্যোতি আকাশ প্রায় ব্যাপিছন্তি এ বিশ্ব মিথ্যা সত্য পরি সর্জিপালীনতা সংহরি জামায়া বহু রূপ ধরে জীবরে
ভেদ বুদ্ধি করে মায়াস্প রস যার নাহি জানিব ব্রহ্ম রূপ সেই যে অন্ত বিকার বিহীন সেহিটি জাণ তত্ত্বজ্ঞান ନିର୍ଗୁଣେ ସଗୁଣ ବୋଲନ୍ତି କ୍ରିୟା କଳାପେ ଯୋଗୀ ଚିନ୍ତି ଏହାଙ୍କ ପ୍ରାୟେ ଭଜେ ଯେହୁ ପଣ୍ଡିତ ବେଦାଗମେ ସେହୁ ଆଦି ପୁରୁଷ ତୁମ୍ଭେ ପର ଅଶେଷ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଈଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭର ଶକ୍ତି ଗୁପ୍ତେ ଥିଲା କାଳାନ୍ତେ ଶୟନ ଉଠିଲା ସେ ଶକ୍ତି ତୋର ଆଜ୍ଞା ଭାବେ ସତ୍ୱାଦି ଭେଦ କଲା ଦେବେ ତହୁମ ହତ ଅହଙ୍କାର ଜଳାଗ୍ନି ଆକାଶ ସମୀର ভূদেব ঋষি সর্বভূতে জন্মিলে এ নানা জগতে মায়ারু যে চারি প্রকার যে তত্ত্বে সঞ্চরিলা পুর নিমিত কলে ভগবান যে প্রভু জগত জীবন অশেষ শরীরে প্রবেশ এণু জীবনাম পুরুষ অবিদ্যা বন্ধে বধ হই এ দুঃখ সুখ সে ভুঞ্জ হই মায়ারু সর্জনা সে কলা নিয়ন্তা পুরুষ হইলা ভূতଙ୍କୁ ভূତରେ ଚାଳନ୍ତି ଯେହ୍ନେ ଆକାଶେ ମେଘ ପଅନ୍ତି ପବନେ ନାନା ଦିଗେ ଯାଆନ୍ତି ଏଭାବେ ଭୂତେ ସଞ୍ଚରନ୍ତି ଜୀବକୁ କର୍ମ ବଳେ ଟାଣି ସଂହାରି ନିସ୍ତାରୁ ତୁ ପୁଣି ଏ ଜୀବ କର୍ମେ ହୋଇ ମତ ଲୋଭେ ବି ଶହେ ଦେଇଛି ତ ତୁ ହେଉ ଅପ୍ରମତ ଆସି ତକ୍ଷଣେ ଜୀବକୁ ବିନାଶୀ କାଳସ୍ୱ ରୂପେ ପ୍ରାଣହର ଯେ ତୋତେ ନ ଭଜେ ପାମର ଏମନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ତୋର ମାୟା ଜୀବନ ଜାଣି ଭୋଗେହା କ୍ଷୁଧା ନଳେ ଓଷ୍ଠ ଓହି ଚାଟିଣ ମୂଷା ଯେହ୍ନେ ଖାଇ ତେସନେ ଅନ୍ତ କତୁହରି ଜୀବ ବି ନାଶୁ ଭୋଗେ କରି তো মায়া ভোগে জীব বস এঘেনি তু কাଳ পুরুষ এবেনি তো পাদ কমলে শরণ রখ তুহি বেড়ে আম্ভে ব্রহ্মাধি যা চরণে সেবু এ সৃষ্টির কারণে তো পাদ বিনু নরহরি উৎপত্তি ন পারু যে করি এণু এ মনু চতুর্দশ তোপাদে ভজে হৃষিকেশ অনেক সৃষ্টি কি সৃজନ୍ତି ଅନ୍ତେ তো শরীরে পশন্তি সেঘেনি তোপাদ কমল কে বুদ্ধ ছাড়ে আদি মূল যাবত জীব এ শরীরে ছাড়ি ন পারন্তি নির্ভরে এ বিশ্ব ভয়ে রুদ্রকোপে বিনাশ করে কাল রূপে এণু তু ভরে করু স্তুতি ভোনাথ হুও আম্ভগতি এ তুম্ভ পঙ্কজ চরণ যে প্রাণী পশন্তি শরণ অশেষ দ্বন্দ্ব মায়া ভয়ে খণ্ডন্তি প্রভু দেবরায়ে সে রুদ্র কহন্তি কুমর এ গীত শুদ্ধ চিত্তে ধর এ স্তব পড়ন্তে তুম্ভর অজ্ঞান তম হেব দূর নিত্যস্ব ধর্ম মার্গে থিব সকল কৃষ্ণে সমর্পিব মননি বেশি তাঙ্ক পাদে ভবুত রিব অপ্রমাদে সে আত্মা সর্বঘটধারী দৃশ্যে ও দৃশ্যে ছন্তি পুরী ତାଙ୍କୁ ଏ ରୂପେ ଧ୍ୟାନ କର ବଦନେ ତା ନାମ ଉଚ୍ଚାର ଶ୍ରବଣ କର ନିରବଧି ତାପାଦେ ଦେଇ ଚିତ୍ତ ବୁଦ୍ଧି এ যোগ সর্বে চিত্ত ধর এ মুনি ব্রত দৃঢ়ে কর সমতা ভাবেণ আরাধি হৃদরে ঘোষ নিরবধি এ গীতা
ପୂର୍ବେ ବ୍ରହ୍ମା ମତେ କହିଲେ ଭୃଗ୍ୱାଦି ସହିତେ ଏସ୍ତବ ପଢ଼ନ୍ତେ ଆମ୍ଭର ଅଜ୍ଞାନ ଦଶା ଗଲା ଦୂର ଅଜ୍ଞାନ ହତେ ଜ୍ଞାନ ଦୃଶ୍ୟ ସକଳେ ହୋଇଲୁ ହରସ ତେବେ ବି ବିଧ ମତେ ଆମ୍ଭେ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜିଲୁ କ୍ରିୟାଦମ୍ଭେ ହେ ପୁତ୍ରେ ସ୍ତୋତ୍ର ଫଳ ଯେତେ କହିବା ଶୁଣ ଏକଚିତେ ଏହା ଯେ ନିରତେ ପଢ଼ନ୍ତି ତ୍ରିବିଧ ତାପ ବିନାଶନ୍ତି ଯେବା ଆଦରେ ଦୃଢ଼େ ସ୍ମରେ ସକଳ ଆପଦ ଉଦ୍ଧରେ ଏ ସର୍ବ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ସାର ଏ ବିନୁ ନାହିଁ ଶ୍ରେୟ ଆର ହେ ପୁତ୍ରେ ଦୃଢ଼ ଚିତେ ଧର ଦୁଃଖ ସାଗରୁ ହେବ ପାର ଏସ୍ତବେ ପୂଜ ହରିପାଦ ଖଣ୍ଡିବ ଅଶେଷ ଆପଦ ତୁମ୍ଭର ଭକ୍ତି ଯେ ଘେନିବେ କାମାଦି ଶତ୍ରୁ ନିବାରିବେ যে কাম ভোগে ইচ্ছা যার সম্পূর্ণে লভিব যে নহর প্রভাত মধ্যাহ্ন সন্ধ্যারে যে বাপ পড়ন্তি নিরন্তরে ନିର୍ମଳେ ପ୍ରକାଶ ଜ୍ଞାନ ଅସତ୍ୟ ଦେଖେ ଭଗବାନ ଯେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଧାନେ ପଢ଼ନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନ ଭ୍ରମେ ନ ପଢ଼ନ୍ତି ମହେଶ କହିଲେ କର୍ଣ୍ଣରେ ଆନନ୍ଦେ ଶୁଣି ତାକୁ ମରେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗେ ତାହାଙ୍କ ଚରଣେ ନମିଲେ ପ୍ରଚେତ ସଗଣେ କଲ୍ୟାଣ କଲେ ଶୂଳଧର ସକଳ ବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କହର ସେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଚରିତ ମୈତ୍ରେୟ ବିଦୁର କଥିତ କହିଲୁ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ପ୍ରସନେ ଯେ ଏହା ପଢ଼େ ଶୁଦ୍ଧ ମନେ ଏ ଘୋର ସଂସାରୁ ତରନ୍ତି ମରଣେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଭୀତି ଭଣଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसा संहितायां चतुर्थ स्कन्धे रुद्रगीतं नाम चतुर्विंशोऽध्यायः। यही अध्यायटी वर्तमान बहुत लंबा हो एथिरे यही अध्यायर व्याख्या आउ जोड़िबा नहीं। यार परवर्ती अध्याय केवल यही चतुर्थ स्कंद चतुर्विंश अध्याय बा 24तम अध्यायर व्याख्या केवल जोड़िबा नचेत यही अध्यायटी पाखापाखि 1.5 घंटा पर्यंत लागिपारे तेणु यार व्याख्याटी परवर्ती अध्याय जो मैंने यही अध्याय शुणुंट व्याख्या आर अध्याय शुणा चेष्टा करेंगे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ प्रभु।